Lancé en avril 2008 sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le plan Maroc vert tire sa substance de la volonté de faire passer le royaume dans une nouvelle ère agricole. Une nouvelle ère placée sous les signes du développement durable, de la mise en valeur du potentiel territorial, de la diversification, de l'intensification, de la modernisation et de l'ouverture vers l'extérieur. Une nouvelle ère où développement rime avec solidarité, où les plus petits agriculteurs côtoient les plus grands. Le premier axe de la stratégie du plan Maroc vert, le pilier 1, s'est appuyé sur la mise en œuvre de projets d'agrégation impliquant le tissu d'opérateurs économiques privés, permettant de mettre en avant la logique de marché et de rentabilité. Réussir dans l'agrégation, c'est quoi? C'est parvenir à avoir des rendements qui passent de 10 à 15 quintaux par hectare à 40 quintaux par hectare, mais aussi et surtout avoir une véritable traçabilité pour que ce produit qui sert à une industrie, le blé, soit récolté, soit conçu de manière à ce que les minotiers puissent l'utiliser et qu'il réponde à terme aux mêmes besoins de qualité, au même cahier des charges que ce qui est fait au niveau international. C'est dans le cadre du pilier 1 du plan Maroc vert que ce projet de groupement d'intérêt économique, dénommé At-Tanmiya al-Filahiyya, a été lancé dans la région de Chaouia Ouaddira. Ce projet d'agrégation dans la filière céréalière porte sur une superficie de 3000 hectares au profit de 103 agrégés. في إطار برنامج المخطط الأخضر عملت واحد عقدة شراكة مع المجموعة الاقتصادية اللي هي المجمع ديال إنتاج الحبوب. هذه العقدة كتحمي مصالحي كفلاح والمصالح ديال المجمع كممول هذا المشروع هذا الحقل راه هو من ضمن الحقول اللي داخله في البرنامج. هو تتشوفوا كاين زياده في الانتاج في الروندمون وكاين زياده في الجوده اللي هي بوا سبيسيفيك دونك اللي هي المطاحن اللي كيبغيو ديما الهاجس ديالهم هو خاص تكون عندهم قمح طري اللي يكون فيه هذا الوزن النوعي يكون عالي. الفلاح اللي ما كانش قادر يعمل الأسمدة ولا البذور ولا الأدوية بفضل هذا المشروع وبفضل التأطير ديال الناس ديال وزارة الفلاحة راه الفلاح ترقى. Aujourd'hui, c'est dans une suite logique de la stratégie agricole globale du royaume que le pilier 2 du plan Maroc vert a été enclenché. Au centre de ce pilier 2, le développement solidaire de la petite agriculture traditionnelle localisée dans les zones considérées comme difficiles telles que les montagnes, les plateaux semi-arides et les oasis. Le plan envisage la mise en œuvre de 545 projets territorialisés en engageant un investissement de 16 à 18 milliards de dirhams sur les 10 années à venir, dont les 2 tiers seront consacrés aux infrastructures d'exploitation et 1 tiers à la valorisation et la commercialisation. Les projets de développement initiés dans le cadre de ce plan seront soutenus majoritairement par l'État. La vallée du Tafilelt, au lieu de la phéniciculture au Maroc, elle est considérée comme parmi les plus anciennes oasis au monde. Plus de 223 variétés de dattes sont répertoriées au Maroc, dont les incontournables Mejhoul, Boufgous et Jihel. La région produit en moyenne 26 000 tonnes par an, représentant plus d'un quart de la production nationale. C'est dans le cadre de la politique d'amélioration de la valorisation du pilier 2 que la coopérative Zregat a été créée, spécialisée dans la fabrication de pâtes et de sirop de dattes. الدعامه الثانيه هي اللي كتخدمنا على اساس حنا كنخدموا في واحد الاقتصاد الاجتماعي. نتمنوا بان يعني مشروع المغرب الاخضر يعاوننا في كذلك في التسويق، يعاوننا في اليات بالنسبه باش تكون تخفض الكلفه ديال الانتاج، تكون كذلك واحد الوحدات ديال التبريد وديال التعليب ديال التمر، باش كذلك بالنسبه حيت ندفعوا المنتوج للمستهلك ما يجيش غالي. خاصنا التقنيات الجديده فيما يخص استغلال الماء وكذلك نقويو الرصيد المهني يعني المؤسسات المهنيه. هذا الشيء اللي عندنا خاصنا Ce type de projet prend toute sa dimension sociale et solidaire en permettant à plusieurs femmes de la région de gagner en autonomie. الحمد لله زعما واخا داينا تبدل حياتنا بزاف كلشي لان كاين لا تينا ديسا خدمن زعما ديك الاستفاده نكوني ديك بزاف. À quelques kilomètres de là, une exploitation phénicicole a pu bénéficier d'un accompagnement spécifique en termes de techniques d'irrigation, lui permettant d'installer un système de goutte à goutte.
l'économie d'eau dans cette région constituant une préoccupation de premier ordre. هذيك التجربه ديال الغوت غوت عاونتنا، نقصات علينا المصاريف ديال الماء ونقصات علينا الملوحه بالنسبه للارض. Chefchaouen, au nord du royaume. Célèbre par ses fraîches ruelles bleu indigo, elle n'en est pas moins connue pour les interminables champs d'oliviers qui la bordent aux alentours. Une région verdoyante où l'action du pilier 2 du plan Maroc vert se fait particulièrement présente. عندنا 120 مشروع اللي 72 فيها هو من الدعامة الثانية. تهيئ هذه المشاريع دارت بتشارك من الأول وتفاوض وإشراك المستفيدين. كان الاتفاق معهم في البداية على الصنف ديال الأشجار اللي غادي نغرسوها، وكذلك على المصاحبة ديالهم خلال المشروع بالدعم وكذلك بالتنظيم والتأطير إلى غيره. يعني كان اتفاق كامل، عاد مشينا زدنا لتهيئ المشروع. الفلاح غادي يحس باللي الدخل ديالو تحسن، أحسن بكثير من كل ما هو نباتات محظورة أو نباتات غير ما عندهاش مستقبل وما يمكنش الفلاح يعتمد عليها لخلق واحد الجو وخلق واحد العمل على المدى البعيد. C'est à 40 km de Chefchaouen, dans la commune rurale de Beni Darkoul, que l'application concrète de la politique du pilier 2 est visible à travers le projet de coopérative féminine El Wafa de production d'huile d'olive et de produits dérivés. L'action de l'État donne à cette coopérative une aide technique ainsi que l'accès à des plateformes de commercialisation essentielles à son bon développement. عندنا تعاونيه ديال العيالات. اول مره كنا نخدموا في بينيه، الناس ديال تسمى الناس ديال الفلاحه جابوا لنا التراب وجابوا لنا العود وجابوا لنا الميكاس، بدينا نعملوا تسمى الزيتون وكبرتيك الزيتون وسقطنا تيك الزيتون وجبناه وعاونونا، جابوا لنا الماكينه تسماه، هما اللي دعمونا جابوا لنا الماكينه. جابوا لنا الماكينه تسمى نسقطوا الزيتون ونجيو نطحنوه ونعملوا الزيت ونعملوا في لومبالاج ونعملوا تيكيات ونمشيو نبيعوها تسمى في المعارض، ونبيع عندنا الحانوت في لوطا حمام، ودابا تسمى عملنا واحد اتفاقيه مع مرجان. Une distribution efficace a comme condition préalable une mise en valeur des produits du terroir. Cette valorisation passe par la création de conditionnements attrayants et de surfaces de vente aménagées et achalandées en suivant les techniques de marketing les plus modernes. C'est dans la région de Gulmim Smara, dans la province de Assazag, que la problématique de la valorisation est la plus criante. En effet, la région regorge de plantations de cactus produisant la fameuse figue de Barbarie à raison de 660 000 tonnes par an. Ce fruit souffrant d'un manque flagrant de reconnaissance et de mise en valeur. Le projet initié dans la région dans le cadre du plan Maroc vert prévoit la plantation de champs de figuiers de Barbarie et la création d'unités industrielles de transformation. الساعة تم إنجاز برامج جد مهمة فيما يخص الغرس، وكان هناك برامج أخرى اللي غتم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر تقريبا 20,000 هكتار. الإشكالية اللي كتبقى مطروحة هي الإشكالية ديال تثمين المنتوج بما في ذلك التسويق، وعلى هذا الأساس مخطط المغرب الأخضر خصص واحد برامج جد مهمه لهذه المساله ديال التسويق والتثمين. نتمنى تعود عنده قيمه عند اهله، قيمه كيفهم كجميع الفلاحه الاخرين. كيف ما واحد يبيع كربه ديال اكناري وواحد يبيع كربه ديال الليمون، تكون عندهم نفس القيمه. مره واحده نقلعوا الشوك ديالو في التلفيف ونحطوه في لومبالاج كيف بحال التفاح وكيف بحال بوعويد وكيف بحال المطيشه، وكيبيعوا الخضار. راه العمليه منطلقه. المنطقه المغروسه رجعت لها الهيبه ديالها والغابه ديالها، وعادت كمحميه يتواجد فيها الوحيش، فيها الخنزير، فيها الارنب، فيها الغزال، فيها جميع الحيوانات اللي كانت جات، بما انه ديك البلاصه تربي الاعشاب وكتعطي التربه، حتى التربه تعطيها واحد الدفء عليها كيجوها الوحيش. Autre activité spécifique de cette région au climat aride,
l'élevage camelin, avec la production de viande rouge et du lait de chamelle. La filière présente des chiffres encore faibles, avec une moyenne de 2000 tonnes de viande produite par an et 16 800 tonnes de lait. C'est ici que dans le cadre des projets Pilier 2 du Plan Maroc Vert, un accompagnement technique pour améliorer la productivité sera apporté. Et ce, afin d'atteindre dans les années à venir un niveau de production suffisant pour répondre à une demande en augmentation constante. هي اللحوم في هذا الوقت الراهن موجودة الآن في الرباط في الدار البيضاء وفي ياسر من المناطق الشمالية والناس عرفتها وتزايد طلب عليها يوم بعد يوم. طلب كثير والعرض قليل لأن احنا الطريقة كيفاش غادي نعرضوا ما عارفينهاش. هم طلب بأنه اليوم أصبح السيد في الناس بأنه اللحم البل هو ما فيش الكوليسترول، هو ما فيش المواد الدهنية، هو يعني مضاد للسكر، هو مضاد كذا. حليب البل أصبح الآن الناس تستعملوا في إطار السكر. المخطط المغرب الأخضر جاء باش يحسن من هاد الانتاجيه ديال هاد الحيوان عبر مجموعه من برامج اللي تم وضعها بتشارك واستشاره مع المنتجين. وهاد البرامج تتعتمد بالاساس على تحسين النسل وكذلك على طريق التغذيه اللي تكون عوض باش تعتمد 100% على المراعي وتعتمد على الترحال اللي على مسافات طويله، بان هذا الكسب يكون مركز في واحد المجال اللي ما كيتجاوزش 30 كيلومتر. L'élevage ovin et caprin dans la région de Rabaz-Mourzer est une filière produisant près de 4000 tonnes de viande par an, répartie sur un nombre important de petits éleveurs dispersés. L'ANOC, l'Agence nationale ovine et caprine, a la volonté de regrouper l'ensemble des éleveurs de la région afin de leur apporter une aide technique quant à la sélection des races et l'engraissement, notamment à travers un projet de centre d'embauche à Tifelt. Force est de constater que l'adhésion des éleveurs est en constante augmentation. فيما يهم هاد الدعامات الثانيه اللي هي كتشارك فيها الجمعيه، حنا تقريبا كنأطروا ما يقرب 200 300 400 كساب. وفي الاخير ملي كنأسسوا التجمع على عام ونص تيكون فيه ما يقرب 100 كساب. اذا واحد 50% ديال الكسابه كيدخلوا لهذا المشروع هذا. الكسابه ديال الجمعيه يعتبرون كقاطره. Une fois qu'on leur a expliqué ce qu'on attend et ce qu'on peut leur apporter aussi, eh ben, ils pourront adhérer. Vous savez, les producteurs, vous leur apportez quelque chose, ils vous suivent. ما يبقاش الكساب يعني تيتخبط في المشاكل بوحدو. من تيكون مشكل تيكون يعني الجمعيه ككل بالاطور ديالها تتكون تحاول تفك داك الاشكال اللي تيوقع. بغينا نعمو هذا المنتوج بان لابيل انوك باش نعطيوه القيمه الحقيقيه ديالو. المنضوين تحت الجمعيه منخرطين اللي كيبيعوا احسن من الاخرين. حنا ما تنشوفوش غير مثلا اللحم كل الاستهلاك العادي. حنا ماذا بينا ندفعوا لي غرون زوتيل وندفعوا حتى لاقصى الحال حتى للخارج. المستهلك غادي يكون غادي ياخذ اللحم ديالو غادي يعرف منين جا. اللي كيكون عنده داك العلامات الجوده كيتباع بواحد 5 6 دراهم الكيلو زايد على الاخر، وهذا غادي يرجع بالنفع على المنتجين فعلا وكذلك حتى اللي كيبيعوا يشريوا في هذيك الجوده، لان تتكون واحد السلسله. Notre territoire regorge de potentialités différentes inégalées en Afrique du Nord. C'est en concentrant ensemble nos efforts que notre pays pourra se doter d'une agriculture performante, dans une logique de développement durable, de préservation de l'environnement et de solidarité, afin de poser les bases d'un avenir serein pour les générations futures.